butane, okay, molecular formula given, plus oxygen gas to produce carbon dioxide and water. Then balance the equation carbon 4. So kat sini kita akan dapat carbon 4. Okay. 4 CO2 and then hydrogen. Hydrogen 10. So kat sini 5. And then oxygen. Oxygen 8, 5, 13. So 13 meaning here 13 divided by 2. Okay, because cancel out 2 akan dapat 13. So balance lah. Okay. Next, iron. Okay, iron with water. When we add water, produce iron 3O4 and hydrogen gas. Okay, and then iron, how many? 3. Okay, iron 3 here, so 3 for iron. Next, oxygen 4. Okay, so 4 oxygen here. And then hydrogen 8. 8 4 here. Okay, done. Okay, balance, right? Okay, ion electromagnetic. For example, to balance this equation. Okay, so kat sini kita perlu perhatikan equation ini, okay, dalam keadaan bercharge. Okay, so ini kita panggil redox. Kenapa redox? Because redox itu come from the word reduction and oxidation. Okay, reduction and oxidation. So bila dia join redox equation. Okay, how to balance this equation? You have to follow the step. Tapi step ni tak perlu hafal. Automatically bila kita buat tu kita akan follow the step accordingly. Okay, so first we separate into two half equation. Okay, so kalau kita baca kat sini macam ada banyak step tu kan. Okay, so kita tengok secara ringkasnya. Okay, divide into two half equation. Divide into two, kita akan cari yang the element that have same. Okay, same element. So kita akan dapat dekat sini. Okay, so ini one pair. So ini one pair. Two half equation. Okay, so why we call it redox? Because one of the equation undergoes oxidation, one of the equation undergoes, okay, I minus to I2. Okay, tadi kita dah separate into two half equation, I minus to I2. Macam mana oxidation number dia change? Okay, oxidation number for iodine -1. Okay, -1 become 0. So oxidation number increase. So for this half equation, we call it oxidation. Okay, so reduction. Okay, reduction, we focus on element manganese. Okay, Mn2+. So oxidation number, what is oxidation number for mangan here? Okay, so how to get oxidation number? Okay, oxidation number, let's say we put X. Okay, for oxidation number mangan. So X plus 4 times -2.
2 is equal to negative 1. Okay, so X is equal to negative 1 plus 8. Okay, is equal to plus 7. So oxidation number for mangan here is plus 7. Oxidation number after 2 plus. Okay, plus 7 plus 7 plus lah, meaning 7 plus. Okay, so the number decrease 7 to 2. Okay, so that's why we call it reduction. Oxidation number decrease, meaning it undergoes reduction. Oxidation number increase, meaning it undergoes oxidation. Okay, so that's why we call it redox equation. Okay, next, what to do? Okay, after we separate into two half equation, then we have to balance the element. Okay, balance the element other than hydrogen and oxygen first. Maksudnya oxygen dengan hydrogen tu kita tinggalkan dulu. Okay, for example, iodine. Okay, first half equation iodine, so kat sini ada 2. So at left, stoichiometry dia 2, nak bagi balance. Okay, after balance element, kita pergi satu persatu. Kita pergi kepada half equation ini dahulu supaya tak bercampur. Okay, kita pergi. Saya nak tunjukkan equation yang ini dulu. Okay, after balance element, then balance charge, we have to total. The net charge here, okay, contoh kat sini net charge is negative 2. Okay, so here is 0. So macam mana kita nak balance? Melibatkan addition of electron. Okay, when we want to balance the charge, dia akan melibatkan addition of electron. So berapa electron should be added and which side? Okay, left or right? So tu yang kita kena fikir, because electron ni value dia negatif. So kalau kita tambah electron pada left side, elektron tu value dia semakin negatif kan. Contoh kita mula tambah dengan negative 1. So dia akan jadi negative 3. Okay, kalau kita tambah negative 2. So dia akan jadi negative 4. Okay, kalau kita tambah pada reactant side. Okay, so kat sini bermakna elektron tak boleh kita tambah pada left. So kita perlu tambah pada right product. Okay, because kalau kita tambah elektron dekat sini, okay, let's say kita tambah negative 1. So charge negative 2, negative 1. Maksudnya kat sini kita kena increase addition electron sampai sama. Okay, left and right ni sama. Bermakna kat sini kita perlu tambah 2 elektron at product side. So bila kita tambah 2 elektron at product, okay, so kat sini dia dah jadi charge yang sama. Okay, negative 2, negative 2. So itu yang membawa kepada equation ini. Okay, so first step you have to separate into two half equation. Okay, second, balance element. Okay, after balance element, balance charge. Okay, and then we go to after balance charge, dah stop je lah kat situ. Lepas tu baru kita pergi kepada next step untuk kita gabungkan two half equation ini. Okay, then kita pergi kepada second half equation, reduction tadi. Yang ini, equation ini. Okay, now we want to balance the element. Okay, balance element. Kalau tadi saya kata elemen ada apa, stoichiometry samakan kan. So mangan kat sini sama.
Stoichiometry, sini 1, ini pun 1. Okay, so kita tak perlu kacau dah mangan kat sini. Okay, and then O. So, okay, apa yang perlu kita ingat, kalau tak ada O dalam balance redox equation, kalau tak ada O, kita perlu tambah H2O. Okay, kalau tak ada H, kita perlu tambah H+. Dua ni sahaja yang perlu kita ingat. Okay, kalau tak ada O, kita tambah H2O, tak ada H, tambah H+. So, dekat sini, O4. Jadi, ni tak ada O kan pada produk. So, kita tambah H2O. So, berapa H2O should be added? Okay, depends on ni lah stoichiometry oxygen. 4, so 4 H2O. Okay, and then H tak ada. So, elemen H dah ada kepada produk, sekarang ni tak ada. So, what to do? We have to add H+. Okay, so berapa H+ should be added? Okay, so kita kira lah kat sini 4 times 2. So, 8 H+. Okay, so now ni kita dah balance element. Okay, after balance element, balance charge. Okay, so how to balance charge? Okay, so yang ini kita tutup dahulu. Okay, balance charge. So original equation dia macam ni kan. Okay, so we have to total. Total the charge plus 8, ini negative 1. So is equal to plus 7. Okay, ini at reactant. Then kita tengok charge at product. Plus 2. Okay, so plus 2. So how to get balance charge? Okay, sama macam tadi. When we want to get balance charge, it involve additional electron. Okay, mesti melibatkan pertambahan elektron. So which side we have to add electron? Left or right? And how many? Okay, so kat sini depends. Kalau kita tengok plus 7 plus 2. So kalau kita tambah elektron at this side, okay, so dia akan jadi semakin turun kan. Okay, semakin negatif lah kalau kita tambah elektron at this side. Okay, so kalau kita tambah elektron kat sini, because elektron itu value dia negatif. Kalau kita tambah elektron at reactant side, so dia akan turun lah. So kat sini dia boleh sama dengan charge at product. So that's why kita tambah electron at left side. So how many? 5 electron should be added because okay, plus 7 kalau kita tambah elektron sini. Okay, plus 7 negative 5. So is equal to plus 2. Okay, so sekarang ni kita dah dapat charge yang sama at left and right. Okay, by addition 5 electron at left. So akan dapat sama dengan ni. Dan satu lagi tips dia, kita tengok. Kalau tadi elektron tambah pada produk, pada first equation. Okay, untuk second equation, tambah elektron tu should be at opposite side. Macam ni kita tambah at product. Equation satu lagi mesti pada reactant. Dia mesti at opposite. Okay. Then kenapa perlu at opposite? Okay. Next step. Combine the two half equation. Okay. So kat sini kita nak combine two half equation. Ini yang kita dah balance sampai balance charge tadi. Ini pun equation reduction yang kita dah balance charge tadi. Okay, so to combine these two equation, kita mesti refer kepada number of electron. Jadi number of electron ini kita nak cancel out. So how to cancel out? Kita mesti samakan dia.
So that's why ini kita perlu times 5. So the whole equation ini perlu times 5. Okay, so ini times 2. Sebab dia akan jadi 10 lah. 10 electrons, remove 10 product and reactant. Kalau ada elemen yang sama pun kita boleh tolak. Okay, contohnya kat sini ada H+. Okay, kat atas ni ada H+. Okay, so kat sini ada H+. So still lagi boleh tolak juga. Elemen yang sama at opposite side can be cancelled out. Okay, so ni tak ada elemen yang sama kan. Kalau elemen yang sama at the same side, kita boleh total, tambahkan dia. So sekarang ni bila kita dah remove electron, kita akan dapat satu equation. Okay, dah remove electron, kita akan dapat satu equation ini. And then kita akan copy all the reactant. We put at a reactant. So all of product we put at product. Ni semua produk kita letak pada side product. Okay, after remove electron. So untuk equation ini dia ada dua medium. Okay, two medium. This one show kalau the presence of H+ to show that it is in acidic medium. Okay. And then, okay, kita nak check betul tak? Okay, so to check the equation, kita boleh total. Okay, total the electron here, 16, -2, -10. So total at left side is, okay, plus 16, -2, plus 14. So plus 14, -10, plus 4. Okay, plus 4. Okay, total charge at product 2 times 2 plus. Okay, so plus 4. Jadi sekarang ni nampak tak dia dah balance. Meaning betul lah tu. Okay, so stoichiometry yang kita dapat kat depan ini betul. Practice question 22. Okay, so we apply apa yang kita dah baca tadi. Okay, divide into two half equation. Okay, cari yang mana elemen sama. Okay, so we have CrOH3 to CrO3 2 minus and IO3 minus to I minus. So to predict which one oxidation reduction, kita ambil satu yang mana mudah lah. Okay, contoh kat sini. Okay, we calculate oxidation number. Okay, calculate lah sikit oxidation number for iodine. Okay, kita ambil yang ni sebab lebih mudah. Kalau ni ada banyak elemen kan. So, oxidation number X plus 3, oxygen -2. Charge is equal to, net charge here is -1. Okay, so -1. Meaning X is equal to -1, -1, so -1, 6 plus 6. Okay, is equal to plus 5. Betul So plus 5 oxidation number, plus 5 to -1. Okay, plus 5 to a -1. Jadi kat sini ni adalah oxidation or reduction. Okay, reduction.
So automatically kalau ini oxidation, okay, satu lagi adalah kalau ni reduction, satu lagi mestilah oxidation. Boleh je kalau you nak buktikan, carilah oxidation number untuk chromate. Okay, cari oxidation number untuk chromate ke. Okay, boleh dapat oxidation number dia increase. Okay. Okay, so bila kita dah dapat two half equation, okay, separate into two half equation, then kita balance. Okay, kita ambil satu-satu dulu. Okay. For chromate, for oxidation, okay, CrOH3 to CrO3 2 minus. Okay, tadi kita dah separate into two half equation. Now kita nak balance element. Okay, Cr, stoichiometry sama. O3, so O3 kat sini. Tapi the problem is H. H tak ada. Okay, so what should we do? We have to add H plus. So dekat sini tak ada H, kita tambah H plus. So berapa H plus should be added? 3. Okay, because kat sini kita nampak dia 3. Okay, so after balance element, balance charge. Okay, terus je, kita continue je step dia. So balance charge at left side is 0 and at this side negative 2 plus 3 is equal to plus 1. Jadi nak balance charge melibatkan pertambahan elektron. Jadi kalau kita tambah elektron kat sini, dia akan jadi negatif-negatif kan? Semakin negatif. Jadi kita akan tambah elektron pada produk. Because kalau kita tambah elektron, positive 1, tambah dengan elektron, dia akan jadi kosong lah. So here we add 1 electron. Okay, jadi pengiraan matematik dia, positif 1 tolak 1 sama dengan kosong. Okay, jadi charge dekat sini kosong, kosong. Dah, balance charge. Okay, itu sahaja. Kemudian kita pergi kepada second equation. Okay, second equation, iO3 minus 2I minus. Okay, kat sini II, okay, stoichiometry balance, O3. Tapi kat sini tak ada O. So apa perlu kita buat? Kita tambah H2O. Okay, so H2O ni berapa kita nak tambah? O ada 3, so kita tambah 3. Okay, the problem is H tak ada at reactant. So kita tambah H plus. Berapa H plus should be added? Okay, kat sini 6. So ini 6 kita tambah. Okay, after balance element, balance charge. Okay, sekarang kita nak calculate charge dia. Okay, plus 6 negative 1 is equal to plus 5. Okay, the total charge kat sini. Okay, and then dekat sini negative 1. Okay. Jadi macam mana kita nak balance charge melibatkan pertambahan elektron. Jadi kalau kita tambah elektron, nak tambah sebelah mana? Tadi kita dah tambah sebelah first equation tadi sebelah sini kan? So supposed to be at this side lah, yang ni. Okay, so kita akan tambah pada sebelah sini. Berapa kita nak tambah? Okay, so kita perlu tambah mana kala tadi? Okay, kita tambahkan 6 elektron. Okay, kenapa kita tambah 6?
Because elektron tu value dia negatif. Kalau kita tambah 6, pengiraan matematik dia akan jadi negatif 1. Okay. Jadi negatif 1, boleh nampak negatif. Okay, so kalau kita kira secara matematiknya negatif 1. Jadi kat sini balance lah. Negatif 1 untuk reactant dan juga negatif 1 untuk produk. Okay. So, kita dah ada two half equation. Apa perlu kita buat? Kita combine. Okay, so tadi ni first equation. Okay, yang ada dengan elektron. Ini second equation. Okay. Tak boleh nak pergi dah. Okay. This one is second equation. So kita nak join these two equation. Okay. Macam mana kita nak combine these two equation? Kita tengok kepada number of electron. Jadi dekat sini elektron ada 6, kat sini ada 1. So what should we do? Multiply 6. So dekat atas ni multiply 6. Jadi kat sini saya terus guna ni. Kita letak warna hijau. Okay. So kat sini multiply 6 elektron. So ini akan jadi berapa? 6 times 3 18. Okay, ni 6. Ini pun 6 elektron. Ni. Okay, so now kita akan cancel out electron. Cancel out this electron, cancel out this electron. Okay, and then kita ada yang sama. Apa lagi elemen yang sama? Opposite side. 6H plus, so dekat sini ada 18H plus. Jadi kita akan tolak. Kan sudah bagi tahu kalau elemen yang sama opposite side boleh tolak. So dekat sini akan tinggal tak ada H dan sini 18 tolak 6 tinggal 12 sahaja. Mana dah nak tulis? Okay. So dekat sini akan tinggal 12 H plus. Okay, ada lagi elemen yang sama? Tak ada. Okay, then copy 6 Cr OH3 plus IO3 minus 2I minus plus ini 6 CrO3 2 minus plus 12H plus 3H2O. So ini adalah final equation kita. Okay, so sekarang kita akan check. Betul tak kita dapat stoichiometry ni? Okay, so to check. Okay, ini negatif 1. Okay, ni negatif 1. Kat sini saja yang ada charge kan? Negatif 1. Okay, so ini negatif 1. 6 times negatif 2. Negatif 12 plus 12. 0 lah. Negatif 12 plus 12. 0. So kat sini negatif 1. So sama.
Okay. Left and right sama charge. So inilah stoichiometry equation kita. Okay. Sini tadi baru menunjukkan yang dia acidic. Okay. Ini menunjukkan yang dia acidic. The presence of H plus ini okay, menunjukkan dia acidic. Kita pergi kepada macam mana nak buat dalam basic medium. Okay. Sama juga, step dia sama, cuma dia ada tambahan satu step akhir. Okay, so kita buat macam tadi. Okay, kita separate into two half equation. Cl2. Okay, Cl minus 2Cl2. Okay, oxidation or reduction. -1, 0. Okay, -1, 0. So dekat sini, ini adalah oxidation. Okay, dan automatically yang ini adalah reduction. Okay, so saya nak tunjuk sekali lagi lah cara untuk kita kira 2 minus 2Cr3 plus. Okay, contoh kita nak kira oxidation number for chromate. Okay, oxidation number for chromate. Okay. Ini kita tak tahu berapa oxidation number, so dia akan jadi 2x. Okay, plus 7 times -2 is equal to -2. Okay, so 2x is equal to -2 plus 14. Okay, so kita akan dapat 12. Jadi x, the value of x here is equal to plus 6. Plus 6. So, oxidation number for chromate here plus 6. So, here is plus 3. Okay, plus 3. Jadi, ini adalah reduction. Okay, and ni yang mudah tadilah. Kita dah nampak kat sini oxidation number. So sebenarnya tak perlu pun kira Cuba saya nak you all tahu macam mana nak kira oxidation number. Okay, so kat sini -1 oxidation number untuk chlorine atom 0 kat sini. So kita dah nampak kat sini oxidation number increase. So oxidation and this one automatically reduction. Okay, ini kalau melalui calculation dia macam ni lah. Okay. Next, after kita dah dapat two half equation, kita akan balance element. Okay, so balance element. Okay, so kat sini kita tengok 2. Okay, so kat sini 2. After balance element, balance charge. So, sini -2. Okay, -2. So, ini 0. So, apa perlu kita buat untuk balance charge? Kita perlu tambah elektron. Okay, so kalau kita tambah elektron kat sini, dia akan jadi semakin negatif. So, kita akan tambah elektron pada sini. How many? 2 lah. Because kat sini kalau kita tambah 2, dia akan jadi balance lah. -2, -2. Okay. Done for this half equation. Okay. Then kita pergi kepada second half equation. Okay. After balance charge tu dah settle. Okay. Second half equation. Cr2. Jadi kat sini 2 Cr. Okay. And then O. Produk tak ada O. So apa perlu kita buat kalau tak ada O? Kita akan tambah H2O.
Okay, so berapa kita nak tambah H2O? So kat sini O ada 7. So kita tambah 7 lah. Okay, so now kat sini tak ada H. So apa perlu kita buat? Kita tambah H plus. Okay, berapa H plus perlu kita tambah? 14. So ini kita akan tambah 14 H plus. Okay. Okay, now kita akan tambah 14 H plus. Okay. After balance element, balance charge. Okay, sekarang ni kita buat inspection untuk charge dia. Okay, plus 14, negative 2, totalnya adalah plus 12. Okay, so dekat sini plus 6. Yang ni kan, 3 times 2. Jadi sekarang ni nampak tak balance. So what should we do? We must add electron. Jadi kalau kita tambah elektron sebelah sini, dia akan jadi semakin kekosong kan. So ini kalau kita tambah, dia boleh menurun, boleh sama dengan ni. So bermakna kita tambah elektron pada sebelah sini lah. Lagipun kita nampak tadi elektron tambah pada produk. So should be we add reactant for this half equation. So we have to add 6 electron. Because kalau kita tambah 6 elektron, bermakna pengiraan matematik dia kita akan dapat plus 6. So balance lah. Kalau dapat plus 6, so balance. Left and right. Okay, next what should we do? Combine these two half equation. Okay. Sekarang ni kita nak combine these two half equation. Mesti tengok kepada apa nak combine these two. Okay, so kita akan refer kepada elektron. Jadi kat sini kita akan perhatikan, okay, elektron untuk second equation ada 6. Okay, elektron untuk first equation ada 2. Bermaksudnya kalau nak dapat equal, nak tolak, mesti samakan bilangan elektron dia. So kat sini kita mesti darab dengan 3 in order to get same electron. So ni kita darab dengan 3. So bila darab dengan 3, ini dah boleh cancel out. Elektron ni dah boleh kita keluarkan. Okay, jadi sekarang ni kita copy. Okay, so kita akan copy 2, 14 H plus 2 Cl minus okay. Sekejap. Okay. So ini kita copy 2 Cl minus and then ada apa lagi? Plus C 2 ni dia dah jadi 6 kan? Dah jadi 6. So kat sini 6 lah. 6 Cl minus. Okay, and then Cr2O7 2 minus. Okay, and then kita copy. All reactant kita dah copy. Then kita copy all product. Okay. 6 Cl2. Okay, yang ini 6 Cl2
Okay, and then kita ada kat bawah ni plus 2 CR3 plus tak pergi. Madam, Okay, ya. CL2 tu bukannya patut 3 je ke? Ni 3. Sini 3 dah. 1/3. Ya, betul. Thank you. So kat Okay, madam. sini 3. Ada yang alert tu. Okay. Last kali apa? 7. H2O. Okay. So ini acidic medium. Sekarang ni kita nak buat untuk basic medium. Okay. Untuk basic medium, apa perlu kita perhatikan adalah ni bilangan H+. Okay. Ni H+. Color. Okay, ni H+. Okay, untuk jadikan dia dalam basic medium, kita tambah sahaja OH minus at both side. Kiri dan kanan. Depends on H+ yang ada. Jadi contoh dekat sini kita ada 14H+, so kita tambahkan okay, 14 OH minus tambah dengan minus 14 H plus. Okay, ni kita copy je. Tambah lagi 6Cl minus plus Cr2O73 minus kepada 3Cl2 plus 2Cr3 plus plus 7H2O plus 14OH minus. Okay, jadi nampak tak? Kita tambah 14OH minus 14OH minus juga kat sini. Itu dalam basic medium. Tambah satu step ni lagi. Okay, dia akan menjadi 14H2O. H plus tambah OH minus jadi water. Okay, 14H2O. Kemudian pada side sini kita ada 7H2O. Tolak. Jadi kat sini tinggal 7 saja. Sebab dia ada same element ni at the opposite side. Jadi final equation kita, saya ambil space kat bawah ni lah ya. Okay, ni final equation kita adalah 7H2O plus 6Cl minus plus Cr2O73 minus kepada 3Cl2 plus 2Cr3 plus 14OH minus. So sekarang ni kita dah dapat lah. Ni menunjukkan betul lah. Kita ada OH minus dalam basic medium. Kalau H plus tadi, itu untuk acidic medium. Kalau dalam basic medium, kita tambah satu step lagi, iaitu tambah OH minus. Dan bila tambah OH minus tu, kena buat calculation lah. Okay. OH minus jadi tinggal ni. Sama juga, okay, untuk kita check, betul tak? Kita total. So sebelah sini negative 6.
negative 14, so akan dapat negative 8.